आज विंटर सेशन जालो. आता पहिले की सरकारान कितलेशेच मुद्द्यांचेर डिस्कशन केलें, तशेंच ओपोजिशनान आपले जे मुद्दे आसा हे मांडले आनी तशेंच बाकीचे टॉपीक काडले. आता तो इश्यू जावं चिंबेलचो तसोच तुया, हे दोन इश्यूज आसा. तुमची कितें मत आसा आनी सरकाराचे वतीन तुमी कितें सांगूंक शकता? ना, सरकारान आपल्याचे कितें मत आसा तें असेंब्लीन मांडलें आनी बिलां पास करून घेतली आनी जे लोकां खातीर बिलां पास करून घेवन जे लोकांची डिफिकल्टी आली तेचे भाशेन लेजिस्लेशन केल्लें आहा. सो आतां हेजे फुडें तें लेजिस्लेशन लोकांक बरें पडटलें. ऑपोजिशनाचें काम टिका करपाचें आसताच, पूण ताका होलिस्टीक जर तूं पळोवपाक गेलें ताका मे बी एक दोन इश्यू तत्वाचे आसतले, पूण नॉर्मली ते जेणे पळय ते वॉक इन वेलान हावज करप, बॅनर दाखोवप, इश्यू नासतना इश्यू करपाचो प्रयत्न करप, ते म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक सजना. यू हॅव टू हॅव अ constructive opposition. What is constructive opposition? Constructive opposition means within the projects or within the failure of the governments, you have to improve the governments. म्हणजे कशें ते करू शकता, म्हणजे how to help people by improvising, by bringing corrections in whatever government is doing. Just सगळं the heck of opposition हे अशें जावपाक जायना. म्हाका दिसता कालचो इश्यू जे बील जी घातलेली 4-5 लास्ट बिलां आशिल्ली, एक आमचे तुगेले जे क्रिमिनल डिक्रिमिनलायझेशन करपाक, डिक्रिमिनलायझेशन म्हणजे कितें, पयलींची बिलान सेंटन्स आसतली, आरटीओन जर फायन मारले पयशे बनले 3 months इम्प्रिजमेंट आनी अशें करून खुबशे बाकीचे एक्सायज ड्युटीचे इम्प्रिजमेंट आसतले. सो हे खातीर इम्प्रिजमेंट ना करता तांकां फायन मारपाची आनी कितली मारपाची ती बिलां आशिल्ली, तितूय तेजे उलोवपाचें आसता. सो दुसरो बिल जे आशिल्ले काल हितू की आमचे डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कितें आशिल्लें की जी घरां 1972च्या प्लॅनाक लागलेलीं आसा, आतां तेन्ना पयलीं म्युनिसिपालिटी नाशिल्ल्यो सारक्यो, सगळे प्लॅनिंग पॉयंट नाशिल्ल्यो, पूण ती घरां आशिल्लीं. सो ही जी सर्वे प्लॅन लागलेली घरां प्रायर टू 1972, ताका एक लिगल स्टँड दिवचो, म्हणजे ताका सनद ऑटोमॅटीक जातली आनी दे आर रेग्युलर हावजीस म्हणून असो तो बिल केल्लें. सो हे बिल केल्लें. तशेंच पंचायतीन झेडपी आनी आमदार जो भागाचो आसा ताका ग्रामसभेक तेजे मिटिंगेक ही पार्टिसिपेट जावंक शकता. आनी इफ ही इज अ मेंबर ऑफ द ग्रामसभा, म्हणजे आतां शेल्डे एग्जाम्पल, हांव आतां मोठो आमदार, म्हजें वोट जर शेल्डे आसा, सो आय हॅव अ वोटींग रायट एज अ MLA ऑल्सो, पूण हांव म्हजें वोट कुडचड्यार आसा, पूण म्हाका थंय वोटींग रायट ना, बट आय कॅन अटेंड द मिटींग. सो अशें करून की इट इज अ कन्स्ट्रक्टीव प्रोसेस ऑफ डेव्हलपमेंट. पंचायत जाली म्हणून जायना. आतां पयरचे इन्सिडंट जालो तो फायराचो इन्सिडंट, तितूंत भितर पंचायत सेक्रेटरी घालता, सेक्रेटरी सरपंच घालता. सो हे दिशाभूल ना जावपाक आज ते अंडरलायन केला की सेक्रेटरी इज द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी. रेजोल्युशन घेतली पंचायतीन, सेक्रेटरी हॅज टू सी द लिगल पार्ट ऑफ इट आनी ही हॅज टू इशू वॉट एव्हर सर्टिफिकेट लायसन्स. ही इज द होल अँड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी गुड अँड बॅड हॅपनिंग द पंचायत. Panchayat can take the regulation, they can take all the aspects into account, but ultimately secretary is responsible अशें तें बिल पास जालें. सो म्हाका दिसता हितून भितर म्हणपाचें आशिल्लें की सकयल पंचायत लेवलार पावर काडलो. पावर काडूं ना, समजोवपाचो प्रयत्न करना. पावर म्हणल्यार कितें की जे गोष्टी ज्यो पंचायतीक जायच, पंचायत जेन्ना करता ह्यो गोष्टी फुडें वयता तेन्ना सेक्रेटरीन तेजेर लक्ष घालून सेक्रेटरी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस हे म्हूण हेजेर स्ट्रेस दिल्लो आसा. कित्याक थंय डेफिनेशन ऑर अदर्स म्हूण आशिल्ले ते करेक्ट केलो. सो अशें करून खुबशे विशय काल मांडले आनी तेजे पयलींय मांडले आनी खात्री आसा की ऑपोजिशनाचें काम, ऑपोजिशन ताका वर्डूच ऑपोजिशन म्हणल्यार डिक्शनरी मिनींग आमकां खबर आहा. सो बट आय फील दॅट द कन्स्ट्रक्टिवनेस इन द ऑपोजिशन वॉज नॉट देर. टिका करपाक जाय म्हूण टिका करताले, ज्यो गोष्टी खातीर बेश्टे येवन वेलान येताले. म्हाका दिसता खंय तरी एक शिस्त पाळण जावंक ना आनी म्हाका दिसता खंय तरी ऑपोजिशन जे बाकीचे इश्यू फोकसार हाडपाचो प्रयत्न जो तो करताले ते वेवट जाले.